السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال، میں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، اپنے شوہر کی وفات کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملکہ برطانیہ ملکہ الزبتھ، اور پہلی بار ہی ہمارے شو میں ان کے ہمراہ ہوں گے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، اور چند دن پہلے ہی ان کی زندگی میں شامل ہونے والی ان کی تیسری اہلیہ کیری سائمنز۔ جانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ لوٹ آؤ۔ چلے ملکہ عالیہ، آپ جانے والے لوٹ کے تو نہیں واپس آتے نا، اور ویسے بھی پرنس فلپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، حوصلہ کریں آپ۔ پتر کس طرح کرا حوصلہ، جتنے منڈے آرے لائی رکھ دینے تے شونیاں تے خواب چاہ جاتا ہے۔ ہاں کہ مینو کہندا ہے کہ میں گزارے گی زندگی میرے بغیر۔ بڑا ہی چنگا سی پتر، میری نکی نکی چیز دا خیال رکھدا سی۔ ایڈا کرمالا کسے لے مینو آندا سی گل سن، تھلے بہو میں تیرا سر چاہ چھڈاں، وال تیرے چڑھدے جاندے نے تے سر چسال ہے میرے کولو۔ پہلی انہیں میرا سر چسنا، پھر میں اودا سر چسنا۔ ہائے ماں جی یاداں ہی رہ جاندیاں نے، اب میری بیگم بھی فوت ہو گئی جی۔ چل پتر تو کیڑا وگ چسانی ہوندی ہے۔ بڑا ہی چنگا چاہیے۔ ملکہ کو کیوں بتا رہے ہو کہ میری بیوی بھی بہت ہو گئی؟ نہیں جی، میں تو ماں جی دے غم دے چ شریک ہو رہے ہیں جی۔ پتر سارے انگلینڈ لوگ غم میں بڑا دکھ ہے۔ لوکاں نے مینوں ہو جے میسج بھیجے نے، اس طرح آ کے لوکاں نے تعریفاں کیتیاں نے فلپو دیاں، رب جاندا میں حیران ہو گئی کہ لوکی ادھر کنا پیار کر دے سن۔ حالا بچارا کدی بھی باہر نہیں سی نکلدا کلا، جدوں بھی میں باہر نکلنا تے میرے نال ہی جانا۔ مینوں ہی آندا ہوندا سی چل پا جُتیوں تو آئس کریم کھا آئیے، چل گاؤ الجبو جُتی پا چل کے پیزا کھا آئیے۔ کدی کہیدا سی پا برکال جبو چل فلودا کھوا کے لے آوا تی، پنڈو اولا تے شاپر پڑ کے ستواں دا لے اولا۔ میں کہے کی چوک لیا ہے آندھا کو گرمیاں ہونڈیاں نے، جیسا تو پیے گی تیرا بلڈ پریشر ٹھیک نہ بیگا، میں ان کی دے لئی بلڈ پریشر ٹھیک رکھنا ہے۔ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں بال بناؤں کس کے لیے؟ ڈبل رضائی بنوائی چاہیے ایڈی سونی ساٹن دی، میں کیا اتے لوے گا تے پہلے ہی ٹر گیا تے محلے چ لنگ دا جانگ دا نظر آؤندا سی، اور میں ویندی رہنی ہاں راواں ہے ہی نہیں دنیا تے تے نظر کتھوں آونا چھو۔ ریسٹ ان پیس۔ ہلیو دا غم نہیں سی بھولیا تے آوے میرے اترے وزیر اعظم نے ویاہ کھڑکا لیے۔ بہت بہت مبارک ہو بورس جانسن صاحب، آپ نے تیسری مرتبہ غالباً شادی پہ تباہ آزمائی کی ہے۔ تھینک یو میرا کڈا شوق آیا لے میرے محل چ غم دے دن چلن دے کہ اترا لے کے ڈولا او دا کار آ گیا۔ یور میجسٹی، آپ کے غم کے دن چلے ہیں، دنیا رک تو نہیں گئی نا؟ دیا اتریا تو تے 4 دن روک جاندا، دنیا نہیں روک گئی تو کیڑا بینکاک دا وزیر اعظم ہے؟ اتریا تو ساڈا وزیر اعظم ہے، تینوں تے عقل ہونی چاہیے کہ امانا دا خامد بہت ہو گیا، میں تے 4 دن چلو کڈ لواں۔ اب کنگم پیلس دا مالی نہیں مریا، ملکہ دا خامد مریا ہے، سجادہ بہت ہویا ہے۔ نالے 4 دن رک جان تو دینے کیڑا جا کے ایمریٹس وچ ایئر ہوسٹس لگ جانا ہے۔ یہ بھی اتری ہوتے ہی پھرن رہی ہوتی ہے۔ یور میجسٹری، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی صحیح کہیں رہی ہیں، پیٹر ڈرائی کلین والے دی کڑی ہوں، پیو دی دکان دے باہر کھلو کے کلفی کھان رہی ہوتی ہے، اور پر آئس کریم دی دکان ہے اور ٹیسٹنگ آستے نہیں دیندہ آئس کریم آئی دی کو، وہ تو کڑی کڑی لنگ دی کھان دی۔ فلپو نے بھی ڈکی نیاری دسی ہے، آندھے الجبو میں ہوتے ڈرائی کلین آستے کپڑے دین جانا پیٹر دی دکان تے تیا ساڈا منڈا نہیں وزیر اعظم بورس، اے پیٹر دی کڑی کو لو دکھلوتا گلان کرن دیا ہوتے۔ انہیں گلوں کا نتیجہ ہے کہ پہلے برطانوی وزیر اعظم بن گئے جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے دوران شادی کی ہے۔ میں نو کے پتا سی میں اگو نو آکھنا فلپو نو
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਆਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਲਪੂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ ਭੋਲੀਏ ਬੀਵੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚ ਕੋ ਕਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮਰਾਦ ਆਪ ਗੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨੀ मुझे इनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਆਉਤੀ ਹੈ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਆਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हेयर स्टाइल ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵੱਡੀ हले तू अम्मा दे नाल है आए तू फाइला लेके दफ्तर मेरे को फिर तेन दसांगा अच्छा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये आप पे क्या इल्जाम लग रहा है? तहकीकात हो रही है बाकायदा कि अपने सरकारी फ्लैट पे उसकी रेनोवेशन पे इनको इजाजत है सिर्फ 30,000 पाउंड खर्च करने की। अच्छा। मसूफ 2 लाख से ज्यादा पाउंड उस पर खर्च कर चुके हैं। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਤਰਾ ਜਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਨੇ ਘਰ ਸੈੱਟ ਛੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੱਕਰੀ ਲਵਾਈਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਟਿੱਕੀ ਅਰਗਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਈਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪ ਖਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਤਰਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਉਤਰਾ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਅੰਡੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੇ ਡੱਬਾ ਰੋਟੀ ਧਾਰ ਘਰ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ हुण चंगा है हो दे दुआवां ओह नाइस। वैसे हेयर स्टाइल तो इनका भी बहुत अच्छा है। ना तारीफ कर सो हेयर स्टाइल ला के हाथ से फड़ा देगा नो 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 नो। एक मिनट जरा ठहर जाए। बोरिस जॉनसन साहब फरमाए ना कि ये अपने फ्लैट की रेनोवेशन पे सरकारी खजाने से इतना पैसा क्यों लगा दिया आपने? नो 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 मैंने सरकारी खजाने से पैसे नहीं लगाए वो मेरे दोस्तों ने दिए मुझे देखिए अगर आपके दोस्तों ने पैसा लगाया है तो ये तो ज्यादा काबिल एतराज बात है। इसका मतलब है उन्हीं दोस्तों ने आपसे बाद आपके मनसब की वजह से कोई बरात लेनी होगी। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਤਰਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਫਟਾਟ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੇਦ ਫਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਤਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵਾਂਦਾ माँ जी वो फूल बूटे नहीं वो आर्ट है आर्ट वो टैटू बनाता है टैटू उसके बहुत पैसे मिलते हैं ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਉਤਰਿਆ ਪਰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਖੋਤਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਲੈ क्रिएटिविटी टाइम मांगती है योर मैजेस्टी। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ चले योर मैजेस्टी माफ कर दे वो भी आपके बेटों की जगह है। बेटा है आपका, शादी कर ली तो क्या हो गया? ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦੇ आए ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੇ ਚ ਚੌਂਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਸ ਜਾਣਾ नो नो नो। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ कोई बात नहीं माँ जी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਉਤਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚੜਾਓ ਹੀ ਹੈ ਉਤਰਾ ਪਿੰਡੇ पे मास चढ़ाओ ट्रक पे ले चढ़ाओ कोठे पे मंजियां चढ़ाओ चले योर मैजेस्टी आप इस कदर दिल बर्दाश्ता ना हो बोरिस जॉनसन की शादी पे। हो सकता है आपकी ये बहू ये खिदमत गुजार बहू साबित हो। Oh no no no!
योर मैजेस्टी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि हम आपको छोड़ के चला जाएगा? नो नो नो, हम आपकी खिदमत करेगा, हम आपकी टांगे दबाएगा, आपके सर में से जुएं निकालेगा, आपके पैरों की तलिए में घिया खादू छसेगा छसेगा छसेगा। ये उतरिया किधरे तलवंडी मुंह से तो नहीं ले आया। आप किसी तरह खुश भी हैं, अभी आप कह रहे हैं कि वो खिदमत गुजार नहीं होगी, वो सारे तौर तरीके बता रही है, तो आप कह रहे हैं तलवंडी मुंह से। पुत्र खिदमत इंग्लैंड वाली करे लो ते किया कद्दू च छड्डे पहले हड्डियां दियां पीड़ा नहीं मुकदियां, उतों कद्दू चस के मैनू होर ठंडा करन दी। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ते तेनू क्यों नहीं लान दिया पीड़ा? उतरा एडा तू बुल्ले शाह दा पुत्र ते कदली भाया आई वे इनू कोल वो इतनी नसीहत आमोज बातें कर रहे हैं आपसे। इनू किसी कब्रिस्तान च बाओ थे तनफीन होंदे आ कोलों मशवरे दवे करे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਲਪੂ ਮਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲੱਗ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਹੋਰ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਹੋਰ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇ ਉਤਰਾਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਚ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜਾ ਜੀਰੇ ਮਲੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੀ। Yes. ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੇ ਫੈਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ना ना ना, फायर ना खोलना, लंगर खोल दे, ये खुशी से बेहोश हो जाएगा। ਆ ਵੇਖ ਉਤਰਾ ਵੇਖ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਅਲੀ ਲਾਈ ਸ਼ੁ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा मलका आलिया, ये फरमाएं कि अगले बरस यानी 2022 में आपकी तख्त नशीनी को 70 साल गुजर जाएंगे और आप प्लैटिनम जुबली मनाएंगी अपनी तख्त नशीनी की। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਲਪੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਜੂਬਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੋਟਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 14 महीने के आदाद-ओ-शुमार पता क्या बता रहे हैं? क्या कि जी? ऐसे 6000 बच्चे या बच्चियों ने बैरून मुल्क शहरियत के लिए अप्लाई किया है और 5000 रिफ्यूज हो गए, सिर्फ 1000 को वीजा मिला है। अच्छा जी, हम कई मरतबा ऑनलाइन फ्रॉड या बैंकिंग से मुतल्लिका फ्रॉड्स का जिक्र कर चुके हैं या फ्रॉड के नित नए तरीकों का जिक्र करते रहते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आगाही हासिल हो सके जी। लेकिन मैं बहुत हैरान होता हूं कि सोशल मीडिया की इतनी तरक्की के बावजूद आप देखें कि इन फ्रॉडियों की तादाद में या इनकी वारदातों की तादाद में जर्रा बराबर भी कमी वाकई नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। बढ़ गई है। हालांकि देखो ना, सोशल मीडिया पे आए रोज हम ऐसी वारदातें सुनते पढ़ते देखते हैं कि ये जो मोबाइल के जरिए रकम ट्रांसफर की जाती है, इस पे अब मेरे ख्याल बच्चे को पता है कि वो फ्रॉड होते हैं कि जी मैंने गलती से भेज दिया है, जरा अपना वो मुझे नंबर बता दें। ये बच्चे को पता है। आगे से फ्रॉडिये के साथ मजाक करने की जो वीडियोस हैं वो वायरल हुई होती हैं हर दूसरे दिन। आपका 10 लाख का नाम लग गया, 12,000 में। इनाम इज समथिंग एल्स। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मोबाइल के जरिए मनी ट्रांसफर में होते हैं फ्रॉड। अच्छा, लेकिन इस तरह के फ्रॉडों की तादाद में कोई कमी वाकई नहीं हो रही। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि हमने सिर्फ सोशल मीडिया को अपने चस्के या मजे के लिए रखा हुआ है, कुछ सीखते नहीं हम उससे। हालांकि इतनी पॉपुलर हुई हुई है ये सारी पोस्ट के, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए और उनके चुंगल से बचना चाहिए। सीखते इसलिए नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर तो हमें बोंगियां ही मारी होती है ना, आदी हो गए। फौजी वीडियोस या फौजी पोस्ट जो हैं वो नजर आती हैं। मेरा मतलब है, चले आप अगर सिर्फ एंटरटेन करने के लिए भी कुछ बना रहे हैं तो उसमें भी खुदा के वास्ते इखलाकियात का तो ख्याल रखें। अच्छा, फ्रॉड की इन वारदातों के हवाले से जो FIA के जराए बताते हैं वो ये है कि इस वक्त भी तमाम तर यानी वार्निंग्स के बावजूद जो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है वो मुलाजमत के नाम पे हो रहा है। अच्छा, अब मुलाजमत के नाम पे जो फ्रॉड है, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं
کہ کیوں کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, کہ آپ کو بھاری بھرکم سیلری اور کام نہ ہونے کے برابر یہ اس بات کا لالچ دیا جاتا ہے. اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن کے نام پہ یا پہلی سیلری کے برابر جو اماؤنٹ ہے وہ رجسٹریشن کے نام پہ دینی ہوگی. آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. دیکھیں ایک بات پہ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا ادارہ اس شرط کے ساتھ ملازمت آپ کو نہیں آفر کرتا کہ پہلے اتنے پیسے دو تو میں تمہیں ملازمت دوں گا. کون سا ادارہ ہے؟ تو اداروں کے نام پہ یہاں پہ فراڈ ہو رہے ہیں کہ جناب فلاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اس کا پاکستان میں آفس ہے یا اس کا بیرون ملک آفس ہے, یہاں پر اگر آپ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پہلا انٹرویو ہوگا, انٹرویو کی فیس ہوگی یا اس کے بعد رجسٹریشن فی ہوگی. اس حوالے سے بھی کئی ایک ویڈیوز وائرل ہیں لیکن ہم سیکھنے کے لیے تیار. اچھا یار, یہ شادی بیاہ کے اندر بھی جو ایک رشتہ ہوتے وقت بتایا جاتا ہے ایک دوسرے کو, انفارمیشنز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں ایکسچینج, اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ فلاں جگہ لگا ہوا ہے, یا دبئی ہوتا ہے یا لندن ہوتا ہے یا کسی جگہ, یا فلاں دفتر میں کام کرتا ہے یا فلاں کاروبار کرتا ہے. وہ بھی بعد میں اکثر غلط نکل آتا ہے. یہ بھی بہت خوفناک سماجی مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ اس لالچ میں بیرون ملک مقیم لڑکا یا لڑکی سے شادی کرتے ہیں کہ جناب ہمارا لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ باہر جا کے سیٹل ہو جائیں گے. لیکن اس حوالے سے پچھلے 14 مہینے کے اعداد و شمار پتہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے 6000 بچے یا بچیوں نے بیرون ملک شہریت کے لیے اپلائی کیے اور 5000 ریفیوز ہو گئے, صرف 1000 کو ویزا ملا ہے پچھلے 14 ماہ کے دوران. ہاں, تو اس کے بعد تو وہ جو بچی والے ہیں یا بچے والے ہیں وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ شاید انہوں نے فراڈ ہم سے کیا. اگر فراڈ کیا بھی ہے تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے شادی ہی اس لیے کی تھی بچے یا بچی کی کہ اس نے بیرون ملک جانا ہے اس کے ساتھ, تو پہلے پھر ویزا لگوا لیں. بالکل ٹھیک ہے, ورنہ اب شادی ہو گئی ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی یہ بیچارے اس کے ساتھ میں سیپ ہو رہا ہے یا اس کے نصیب میں نہیں ہے باہر جانا تو اس کا ساتھ دیں, ایویں انہوں ٹھوڑے نہ مارنے شروع اور کر. اگر آپ کی امید یہی ہے یا ہدف یہی ہے کہ بچے یا بچی نے باہر جانا ہے تو آپ پہلے یہی پتہ کر لیں کہ بچہ یا بچی جو بیرون ملک جو ہے مقیم ہے وہ اس کی انٹائٹلمنٹ ہے اپنے شریک حیات کو ساتھ لے کے جانے کی یا نہیں ہے. بالکل اس کے ساتھ, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی پتہ کرائیں. یہ بھی ایک بڑا فراڈ ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بتایا نہیں جاتا کہ لڑکے نے باہر بھی شادی کی. وہ بیچارہ اگر لے بھی جاتا ہے لڑکی کو باہر تو اتنے جا کے پھر پتہ لگتا ہے کہ ایک روز مائی آندی ہے. شروع جتی وہ ملنگڑی بیچاری جیڑی پاکستان گئی ہوں وہ سمجھتی شاید انڈے ڈب روٹی دین آندی ہے, بعد جو پتہ لگتا ہے نہیں انڈے ڈب روٹی لین ہوندی ہے. اور جو باہر بوئے کے خرچے دا جھگڑا ہوں ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ باہر شادی کرنے سے پہلے بچے کا سوشل سٹیٹس بھی پتہ کروائیں. بالکل صحیح. اب تھوڑی سی ہمت کریں, لازماً آپ کا کوئی واقف کار کو ایسا پہن پرا ادھر ضرور آپ کو مل جائے گا جو آپ کو بتائے گا. یا تو یہ پہلے کر لیں, ورنہ آپ پھر بعد میں جب پچھتاتے ہیں تو پھر وہ پچھتانا جو ہے وہ آپ کا ساری زندگی ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں یہ پھنس جاتا ہے کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا. عزیزی میرا بڑا شوق تھا میں امریکہ جاؤں, وہاں سیٹ ہو جاؤں, پھر پاکستان آ کے پاکستانی لڑکی سے شادی کروں. میرا خیال ہے تم باہر پھر سیٹ اس لیے نہیں ہو سکے کہ شادی تمہاری ادھر پہلے ہی ہو گئی. بات نہیں ہو جاتا ہے مجھے کوئی ایسا واپس آیا ہے لڑکی والوں نے کہا کہ تو جان تو پہلے بھی انج دے سی واپس آگے بھی انج دے. اور نہ پھر کیا ہونا کہ چھڑ پر پتر ٹکٹ دے پیسے بچا. ہم بات کر رہے تھے فراڈ کے اتنے طریقوں کی جی, اور ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کی مقبولیت کے باوجود یہ فراڈ کرنے والوں کے دھندے میں کمی واقع کیوں نہیں ہو رہی, لوگ سیکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. ایک بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ فراڈ سامنے آ رہا ہے. مثلاً پہلے یہ جو لکی ڈرا کے نام پہ فراڈ کیے جاتے تھے اس کے لیے آپ کو کوئی آرگنائزیشن چاہیے ہوتی تھی, کوئی کمپنی یہ فراڈ کرتی تھی. اب بھائی جان آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے اکثر و بیشتر چھوٹے شہروں میں یہ ہوتا ہے یا بڑے شہروں کے چھوٹے علاقوں میں, پسماندہ علاقوں میں یہ واردات کی جاتی ہے کہ اچانک آپ ایک دن دیکھتے ہیں کہ 2-3 بندے جو ہیں وہ سامنے موٹر سائیکل رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی رکھ کے, عام طور پہ موٹر بائک رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا سا بورڈ لگا دیتے ہیں
کہ کل قرآن اندازی کی جائے گی لوٹری کے ذریعے, کھلے عام لوٹری کی دعوت دی جاتی ہے کہ 500 روپیہ ڈالیں اور جتنے لوگ ہوں گے لوٹری کے ذریعے کل یہ آج رات کو یہ موٹر سائیکل دے دی جائے گی انعام میں. اور ہوتا یہی ہے کہ وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ لکی ڈرا کیے جاتے ہیں, لیکن اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے نام پہ وہ لوٹری نکال دی جاتی ہے, اور اس طرح جو ہے وہ درجنوں بیسیوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بیوقوف بن کے ہاتھ جھاڑ کے گھر واپس آ جاتے ہیں. جی ہاں سر, ڈول کی تھاپ کے ساتھ یہ پمفلٹ ایک ایک گھر میں جا کے دیتے ہیں کہ فلاں طریقہ وہاں پہ قرآن اندازی ہے تو آپ لازمی آئیے گا. اچھا, ایک اور فراڈ ہے, وہ بھی کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, وہ انویسٹمنٹ کے نام پہ, مطلب چلتا کاروبار ہے اس میں شامل ہو جائیں. عام طور پہ یہ کاروبار میں جو شمولیت کی دعوت ہے یہ دی جاتی ہے فارمنگ بزنس پہ. ہمارا جی پولٹری فارم ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ مل جائے. میں نے 90% دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو چلتے ہوئے کاروبار میں کسی کو شریک کرتے ہیں وہ فراڈ ہوتے ہیں, اور ان کی نیت ہی فراڈ کی ہوتی ہے. صحیح, دیکھو چلتے ہوئے کاروبار میں کیوں کوئی کسی کو شریک کرے گا؟ بالکل صحیح. اور کس طرح آپ چلتے کاروبار میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے؟ کاروبار ہے کوئی سائیکل تھوڑی ہے جڑی چل دی تسی بھج کے پیچھے بیٹھ جاؤ. عزیزی کب فراڈ ختم ہوگا, کب ستارے چمکیں گے, کب روشنی ہوگی؟ میں نے کئی دفعہ بھائی جان آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے بس میں ہے. اسی طرح بھائی جان کمیٹیوں کے نام پہ فراڈ, چاہے وہ بولی والی کمیٹی ہو, چاہے وہ لکی کمیٹی ہو, یا جو ایک مروجہ طریقہ ہے کمیٹی کا, وہ دیکھیں بات سیدھی یہ ہے کہ کمیٹی اس وقت ڈالے جب آپ کو 100% نہیں 110% اعتبار اور اعتماد ہو کہ آپ کا شروع سے بہت سارے حلقہ احباب کے لوگ جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل رہے ہوں. آپ نئے بندے کے ساتھ کبھی بھی کمیٹی ڈالنے کا رسک نہ لیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بولی والی کمیٹی ہے یا لکی کمیٹی ہے, اس کے تو ایک تو غیر فطری طریقے ہیں کمیٹی نکالنے کے. دیکھو ایک تو پرانی جو مروجہ انداز تھا کہ آپ نے 10-10 روپے ڈالے 10 بندوں نے, اور منتھ اینڈ پہ آپ 100 روپیہ جو ہے ایک بندے کے سپرد کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو بولی والی کمیٹی ہے, لکی کمیٹی ہے, کہ مجبوریاں ہوتی بڑی بہت, ہاں مجبوریاں تو ہوتی ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن ان مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور کرنے والے ذرا بھی رحم نہیں کھاتے. بیچ میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس کی کمیٹی نکلی ہے, ایک تو وہ بھاگ گیا جس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اگر وہی بے ایمان ہو گیا تو سمجھے کہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خوں کھاتے میں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یقین مانے تیل دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, بلکہ 1-2 دفعہ تو انہوں نے 2-3 قطرے ایسے ہاتھ پہ رکھ کے مال کے منہ پہ بھی لگائے, اور انہوں نے کہا کہ یار دیسی گھی لگ رہا ہے, یہ تو مغل لگ ہی نہیں رہا. ناظرین ہمارے ہاں گاڑی یا موٹر سائیکل رکھنے والے ہر شخص کو تیسرے چوتھے ماہ ایک کردار سے واسطہ ضرور پڑتا ہے, اور وہ ہے موبائل چینج کرنے والا. اس کے خلاف کتنی شکایات ہیں, اس سے کتنے گلے شکوے ہیں, آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو رفیق, ٹھیک ہو؟ شکر ہے اللہ کا جلاز, آئے نہیں آپ بڑے دن ہو گئے. مجھے ضرورت نہیں پڑی, میں نے ایک ایسا بندہ تلاش کر لیا جو جھوٹ نہیں بولتا. ایسا میں خود ہر سال عمرہ کرتا ہوں. عمرہ کرتے ہو تو اس بات کی ضمانت ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. نہیں, اللہ کے فضل سے سچا کام کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, جو ہو سامنے وہی بتاتے ہیں. کئی سال سے میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا نا, آخر کچھ تو میں نے دیکھا ہوگا جو میں نے چینج کر لیے. تو اتنے سال کبھی کوئی شکایت ہوئی ہے تو بے پناہ کوئی ایک بتائیں. سب سے بڑی شکایت تو یہ ہے کہ تم لوگ جو, میری نہیں ہے ان سب کی ہے, جو بھی گاڑی موٹر سائیکل رکھتا ہے ان سب کو شکایت ہے کہ تم لوگ جھوٹ کے ویپاری ہو. تم لوگ جان بوجھ کے مطلب پھنساتے ہو پہلے, اور بلا ضرورت والے ڈالتے ہو, بلا ضرورت. اگر نہیں بھی وہ یوز ہو چکا تو تم اس کو مجبور کر دیتے ہو کہ موبائل چینج کروائیں, اور جب موبائل چینج کرتے ہو تو استعمال شدہ اور جعلی موبائل ڈالتے ہو. جی جنید صاحب, آپ ہماری عزت کی جگہ, ہم نے کس لیے آپ کو جھوٹ کہنا ہے؟ جس وقت بدلنے والا ہے موبائل یا فلٹر بدلنے والا ہے اسی وقت ہم نے کہنا ہوتا ہے. ان سے کیوں گواہی لے رہے ہو؟ وہ مجھے لے کے آئے ہیں جی, ان سے پوچھ لیں, جب بھی آتے ہیں سرکاری گاڑی لے کے, کبھی ٹکا بھی لیا آپ سے؟ یہی تو پوچھنے والی بات ہے کہ ان سے کیوں نہیں پیسے لیتے, کچھ تو دال میں کالا ہوگا نا. وہ جنید صاحب یہ تو افسر آدمی ہیں, تو چلو جو حکم کرتے ہیں. ان کے علاقے میں جو دکان ہے میری, میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ جب گاڑی لے کے آتے ہیں
उस वक्त मैं देखता हूँ अगर तेल बदलने वाले आप मुझे रीडिंग के मुताबिक ला दिया करेगा। जाहिर है हम लोग रीडिंग के मुताबिक मेंटेन नहीं करते, ये उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कमजोरी का नहीं जनाब, देखता हूँ मैं तो उंगली लगा के ऐसे बता देता हूँ कि मोबाइल ऑयल बदलने वाला है या नहीं। और मैं तो जब भी सर इसी दुकान पर गाड़ी लेकर गया हूं ना, तो 4000 पे ऑयल बदलना होता था, कहता 3000 पे बदलवाओ और मोटा ऑयल बदलवाओ। ओ भाई जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि या आप खुद रीडिंग नोट कर लिया करें जब आप आके हमें बताते हैं कि देखो बदलने वाला है कि नहीं। तो जब बदलने वाला होता है तो हम बताते हैं, फिर या तो फिर हमारी बात पे यकीन करिया करें। चलो बामरा मजबूरी हमने मान लिया कि जी मोबाइल ऑयल की तब्दीली जरूरी है हमारी गाड़ी में, तो तुम उसके बाद जो हरकत फरमाते हो वो हरकत करने वाली होती है, जाली मोबाइल ऑयल डालते हो। सर ये जाली मोबाइल ऑयल क्या होता है? बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि जाली मोबाइल ऑयल से ये किस तरह बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जाली मोबाइल ऑयल का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जब हमारी गाड़ियों से इस्तेमाल शुदा मोबाइल ऑयल निकालते हैं वो ये बेच देते हैं, अच्छा। वो फिर उसको रिफाइन करते हैं, सो कॉल्ड रिफाइन करते हैं। अच्छा सर। इसमें से सारी ताकत तो निकल चुकी होती है। वो बेजान सा मोबाइल ऑयल जो है वो दोबारा बड़े ब्रांड्स के नाम पे ये रीपैक करते हैं, उसको रीसील करते हैं और नए मोबाइल ऑयल के रेट्स पे बेच देते हैं। कभी भी नहीं जुनैद साहब, आप पूछें इनसे जब भी ये गाड़ी का तेल बदलवाने आते हैं, यकीन माने तेल देख के कह रहे होते हैं, बल्कि एक दो दफा तो इन्होंने 2-3 कतरे ऐसे हाथ पे रख के माल के मुंह पे भी लगाए और इन्होंने कहा कि यार देसी घी लग रहा है, ये तो मोबाइल लग ही नहीं रहा। बताएं जी ठीक साहब। जुनेद साहब मोबाइल ऑयल तो इनका ठीक होता है। ये देखे अब तुम्हारी सरकारी गाड़ी होती है ना, तुमने उसको पैसे देने होते हैं, और दूसरी बात ये कि तुम्हें क्या फिक्र है तुम्हारी सरकारी गाड़ी में जाली मोबाइल ऑयल डाल जाए, तुम्हें इस बात की कोई फिक्र है कि जाली मोबाइल ऑयल तुम्हारी गाड़ी के इंजन के साथ क्या करेगा? जुनैद साहब मैं नहीं जाली काम करता, मैं हर साल उम्रा करता हूँ। यार मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि उम्र भी कर रहे हो और 2 नंबर काम भी कर रहे आए, हो, आए। दुगनी बदनामी का मौजब बनते हो तुम इस तरह। सर जी मैं नहीं जाली तेल बेचता, मैं कंपनी का खालिस तेल लाके सील बंद डब्बा रखता हूँ अपनी सर्विस ओ स्टेशन। यार सील तो यहाँ भी बन जाती है फैक्ट्रियों के अंदर, जाली सील भी। नहीं, दूसरी बात ये है कि ये जो आप कंपनीज का मोबाइल ऑयल बेचते हो ये भी बड़े बड़े इंसेंटिव से बेचते हो जी। तुम ये नहीं देखते कि इस गाड़ी के लिए कौन सा मोबाइल ऑयल रिकमेंडेड है। जी, बिल्कुल। जो तुम्हारे पास पड़ा होता है तुम 2 तारीफें करते हो, जिसपे तुम्हें इंसेंटिव ज्यादा मिलता है वो ठोक देते हो। और जुनैद जी मोबाइल ऑयल तो एक जैसा ही होता है। एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा काम ये करते हो कि खाम खा जब भी ये मोबाइल ऑयल चेंज करेंगे साथ आपको एक इजाफी नुस्खा थमा देंगे कि जी हमने आपका फिल्टर भी चेंज किया, जो मेरा ख्याल है कि ये 60-70% में नहीं चेंज करते। बिल्कुल सही। ये सिर्फ धो देते हैं या थोड़ी सी हवा मार देते हैं और कहते हैं कि फिल्टर चेंज और किया। साथ एक और फटीक भी सर के ब्रेक ऑयल भी बदलवा ले भाई। ये जवाब दो, मेरे साथ तो बड़ी बातें करते थे रास्ते में, जवाब दो। जुनैद साहब मैं जो फिल्टर डालता हूँ आप निकाल के देखेंगे, अगर आपकी तरह गोरा चिट्टा साफ सुथरा ना हो, नवा नकोर ना हो, तो आप जुनैद साहब मुझे गिरफ्तार करा दें, मैं हर साल उम्रा करता हूँ जनाब। भाईजान गोरा चिट्टा भी हो जाता है, जिस तरह मोबाइल ऑयल बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई है जाली, इसी तरह वो फिल्टर जो है वो साफ करके ब्रांड न्यू बनाने की फैक्ट्रियां भी मौजूद है। जी सर, इन्होंने गाहक फंसाने के लिए बड़ा सा लिख के लगाया होता है फ्री ऑयल चेंज करवाएं, साथ गाड़ी का कपड़ा, साथ में टिश्यू पेपर का डब्बा, ये सारे लालच दे के गाहक को फंसाते हैं। भाई जी आपका ना तेल से को लेना देना है ना फिल्टर से, आप ज्यादा से ज्यादा प्लग में फेरे जा सकते हैं। भाईजान मैं फॉरेक्स वो छेड़ता ही नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ तेल फिल्टर का है। सर जी एक मर्तबा गाड़ी इनकी वर्कशॉप पे ले जाओ ऑयल चेंज करवाने के लिए 1300 नुक्स और निकाल देते हैं। हाँ, जो इनका काम होता भी नहीं है। तो भाई जी ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। रेड़े पे बैठा एडा सोना लगता है। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਰੇੜੇ ਤੇ ਵੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਰੇੜੇ ਤੇ ਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੇੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਊਜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। रेड़े पे बैठा होता है तो क्या है, उसकी हिम्मत तो देखो कि रेड़े पे ब्लॉक रखे होते हैं बर्फ के, और बर्फ के ब्लॉक्स के ऊपर बैठ के जाता है। बस फिर जुनैद साहब इसका तो दिमाग फ्रीज हो चुका है। आप खुद जनाब जज करें, रफीक के वर्कशॉप के ऊपर आपको कभी जाली तेल या जाली फिल्टर नहीं नजर आएगा। नया फिल्टर नया तेल डालता हूं, और अगर डालने की जरूरत हो तो फिर डालता हूं, वरना जुनैद साहब रोटी देने वाली अल्लाह की जात है, मैं जुनैद साहब हर साल उम्रा करता हूँ। और यार हर साल तू उमरा करना है तो सानू किहड़ा तस्बीह ते खजूरा देना है, साडा ते काम सही कर। भाई जी तुहाडे हल मैं आया तो तस्बीह ते खजूरा लैके भी नहीं आवांगा, मैं तुहाडे हल रस्सा ते दुहाने लैके आवांगा।
ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ नहीं। मैं तो गड्डियां दा जनाब तेल और फिल्टर बदलता हूं। और जुनैद साहब यकीन कीजिए, आप कभी एक दफा दोबारा, आपको मेरा ख्याल है गलत फहमी, अतीक बोलता नहीं मैं दसिया कि बाबू जी ने दसिया है कि यार मोबाइल दा मामला है, तेरे तो मौत में गवाही कितनी हो सकती है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दुआत जो होती थी जिसे हम रोशनाई कहते हैं, आम तो स्याही कहा जाता है, हाँ जी। वो स्याही की पुड़ियां मिलती थी। अच्छा यार, हस्बे माजी में आज मैं एक चीज याद करवा दूं आपको। जी। अभी तो ये बाल पॉइंट और पेंशन ये वो इस्तेमाल होते हैं, बल्कि बाल पॉइंट ही अब तो ज्यादातर इस्तेमाल होती है। तख्ती तो सारे जानते ही ये क्या बात है। तख्ती लिखनी सिखाई जाती थी बच्चों को, छोटों को खुशखती के लिए। उनकी राइटिंग जो है उसको अच्छा बनाने के लिए साफ सुथरा। तख्ती से आगाज करवाया जाता था। कलम से बच्चे। लिखा जाता था। कलम से लिखा जाता था। और फिर कलम बनाना जो है ये मैं आपको याद करवाऊंगा कि काना जो होता था एक बीच में से जो खाली काना होता था, उसकी कलम नड़ा अक्सर नड़ा बोलते हैं शायद उसको, नड़ा नड़ा भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। काना वैसे हम लोग कहते थे। वो इधर रख के ना जी तो उसको गढ़ा जाता था, और बारीक ब्लेड के साथ या बड़े बारीक चाकू के साथ उसको गढ़ते थे। और किसी वक्त वो लग भी जाती थी पोटे के ऊपर, ये जो पोर है उंगली की, ये जख्मी भी काटी भी जाती थी, मगर उसको बड़ी खूबसूरती से ऐसे काट के उसकी कलम बनानी। और फिर उस कलम का जो मुंह है उसको बड़े खूबसूरती से हल्का सा टेढ़ा काटना, हल्का सा क्रास बने। क्रास काटना, ताकि उसको जब लिखा जाए तो खूबसूरत, बड़ी खूबसूरती से लिखा जाए। अच्छा, ये तो एक चीज थी कलम। कलम, हाँ जी। दुआत जो होती थी जिसे हम रोशनाई कहते हैं, आम तो स्याही कहा जाता है, हाँ जी। वो स्याही की पुड़ियां मिलती थी। वो कच्ची पुड़ियां भी होती थी और पक्की पुड़ियां भी होती थी। कच्ची गोल बनी होती थी। हाँ 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 हाँ। और पक्की जो है वो ऐसे चौड़ी सी। और वो जो कच्ची स्याही होती थी वो थोड़ी थोड़ी मोटी होती थी। पक्की स्याही जो है वो जिस तरह आजकल चाय के दाने होते हैं इस तरह की होती थी। अच्छा, जो कच्ची स्याही होती थी वो जेट ब्लैक नहीं थी होती। हाँ बिल्कुल, वो हल्की सी सांवली सी कह लो या ग्रे टाइप कह लो। तगड़ी प्रून, हाँ। अच्छा, उसको जब दुआत में डाल के, पानी डाल के, उसको बाकायदा मदानी की तरह उसमें कलम डाल के तो फेंटा जाता था। साथ वाले दोस्त कहते थे ये क्या कर रहे, तो कहते मैं गुबड़ू कर रहे हैं। गुबड़ू या दुबड़ कर रहा हूँ। वो उसको बाकायदा कितनी देर ना पानी में मिक्स करके तो वो बड़ी अच्छी गहरी सी एक शीरा सा बन जाता था। उसके साथ फिर लिखा जाता। अच्छा, फिर खुशखती के मुकाबले होते थे जी, उसमें फिर कलम की तराश है जी, इसको भी टीचर्स देखते थे, चेक करते थे, बाकायदा सिखाते थे जी। फिर ये जो रोशनाई है जिसे हम स्याही की दुआत कहते हैं जी जी, उसको बनाना भी एक फन होता था। उस स्याही की दुआत में अजीजी कपड़े की टाकी भी डालते थे ताकि स्याही गिर ना जाए। यहाँ स्पंज डाल देते थे। हाँ हाँ हाँ, वो स्याही गिरने के लिए नहीं था होता, वो इसलिए होता था कि जब वो कपड़े या स्पंज के ऊपर कलम लगेगी, यार इसको सादा लफ्जों में बताओ ना, उसको टोबा लेना। टोबा जब लिया जाएगा तो स्याही इतनी ज्यादा ना कलम पे आए कि वहां पे फिर दब्बा पड़ जाए। इसके घर वाले तो इसकी दवात में वो टाकी इसलिए डालते थे कि बार बार स्याही पी जाता। यार ये कौन सी ऐसी उन्होंने करामत की है कि टाकी डाल दी और टाकी काट के चूस लेगा। ये बात नहीं, वैसे कह से ही रहा है, कई बच्चे से ही पी जाते थे वाकई। अच्छा, वो जो है ना ये टोबा लगाना, डोबा भी कहते थे, टोबा भी कहते थे। ये दीदी जो तुम टोबा कह रहे हो इसके पास ही गोजरा है। यार टोबा लगाना ये होता है, गोजरा एक शहर है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम स्कूले गए हो तो तुम्हें पता हो। भाई ये टोबा लगाएंगे तो गोजरा लिखा जाएगा। अच्छा, ये अब स्याही बनाना तो मैंने आपको याद करवाया कैसे बनती थी, या कलम गढ़ना भी कैसे बनता। हाँ जी। अच्छा, वो जो तख्ती होती थी उसके ऊपर गाची फेरी जाती, गाचनी होती थी, गाची भी उसे कहते थे। वो इतना सा एक चिकनी मिट्टी टाइप का मुल्तानी मिट्टी जिसे टुकड़ा होता था। हाँ जी, वो गोल सी बनी भी होती थी और वैसे सीधे टेले से भी होते थे। उनको गिला करके तख्ती को उसके ऊपर फेर के लगाते थे। तो बड़ा अच्छा ऐसे पोचा, जैसे ये हांडियां हैं इनके पीछे नहीं पोचा फेरा जाता है, इस तरह उसका पोचा जो है वो तख्ती पे फेरा जाता है और फिर उसे सुखाया जाता था। फिर वो जब सूख जाती थी तो उस पर लाइनें लगा के बाकायदा कच्ची पेंसिल के साथ उसके ऊपर फिर कोई सियाना बंदा जो है या टीचर वो उसको तख्ती को कच्चा कर देता था, उसे कहते थे पूरने डाल दें। अच्छा, हाँ जी,
वो उसके नीचे पेंसिल से लिख देता था, फिर बच्चे जो हैं वो कलम के साथ टोबा लगा के, तो जहां जहां पेंसिल है वहां उसके ऊपर ऐसे कलम फेर के तो खुश खत लिखने की प्रैक्टिस किया करते थे। वो बार बार उस खुश खत पूरने के ऊपर लिख लिख के कलम के साथ उनकी फिर अपनी लिखाई भी खुशखती में आ जाती थी। बड़ा बड़ा ये कमाल मजे की एक चीज होती थी, जिससे वाकई पिछले जो लोग हैं उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। अब तो बड़े कम बच्चे नजर आते हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, लायक बच्चे जो है ना जी, उनकी हैंडराइटिंग देखे ना तो अच्छी नहीं होती। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी अर्ज, ये बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, खुशियां भी, जज्बे भी। वाह, साथ साथ पैसे भी कह दिए जो तुमने नहीं सीखा हुआ बांट रहे, सारे पैसे कार ले जाते, पता नहीं की करते। अभी खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।